सिलीगुड़ी के समरनगर बाजार इलाके में घटी दिल दहलाने वाली हत्याकांड का आखिर सच क्या है। क्या ये वाकई आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि एक महीने बाद पति पत्नी और बच्चा मौत मामले में परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिससे मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। Stay tuned. घटना को एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इस रहस्य में मौत से पर्दा नहीं उठ पाया है। ज्ञात हो कि 16 जनवरी को भक्तनगर थाना की पुलिस ने पत्नी टुम्पा राय और बेटे पिंटू के खून से लथपथ शव बरामद करने के साथ ही पति श्यामल का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया था। पुलिस ने प्राथमिक जांच में घटना को आत्महत्या बताया था, लेकिन अब घटना के एक महीने बाद मृतका टुम्पा राय के परिवार वालों ने घर मालकिन और उसके बेटे पर ही हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। टुम्पा राय के परिजनों का दावा है कि एक सोची समझी हत्या थी और पुलिस सच्चाई को छिपा रही है। परिवार वालों का आरोप है कि मकान मालकिन और उनके छोटे बेटे को इस हत्याकांड की पूरी जानकारी है। इसके साथ ही आरोप ये भी है कि टुम्पा राय का मकान मालकिन के बेटे से अवैध संबंध था और घटना के 2 हफ्ते पहले उसने अपनी मां से 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। आज मृतका के परिजनों और इलाका वासियों ने घटना की सच्चाई सामने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग पर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक ये विरोध प्रदर्शन चला। दूसरी तरफ घटना की खबर मिलते ही भक्तनगर थाना के आईसी मौके पर पहुंचे। आईसी ने मृतका के परिजनों को सच्चाई सामने लाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है। एक माह से पुलिस कोनो कार्रवाई नहीं और पुलिस के ना बोलो कि जा भी तुम्हारे हैंडओवर करबो तारे तुम्हें केसटा केना नीला तारे हमारे हैंडओवर केना करबो। ऐसा 4 घंटे आगे उठाओ, 4 घंटे उठाया जेल लिए जाओ। ओ ना छूटते पारे, ओ ना छूटते पारे। हमारा दाबी है कि 4 तक उठाओ। ओ बेटा जाने, बाबू जाने, साथ जाने, सब पापा जाने ताले केना এটা খুব দূর রাখলো হয়েছিল। ওদের বাড়িতে আমার মেয়ে জামাই নাতি মার্ডার হয়। এটার জন্য আমরা ওই দিন ভাবছি যে ঋণের জন্য, পরে শুনতে পারি যে ওদের ছোট ছেলের সাথে পুরো রিলেশন ছিল। মোবাইলের মধ্যে কল লিস্ট সবসময় দেখেছি 1 মাস কন্টিনিউ ফোন করছে, মা তো সব কিছু জানে। আজকে একজনে খারাপ কাজ করতে পারে না, হ্যাঁ মা সাথ দিচ্ছে। তার জন্য আমার জামাই সহ্য করতে না পারে আমার মেয়েকে আমার নাতিকে নিজের সুসাইড দিচ্ছে। সপ্তাহে গত রোববার আমরা গেছিলাম থানাতে, তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে বাড়ি যে মালকিন আছে উনি স্বীকার করছে যে 1.5 লাখ টাকা বন্ধন থেকে টাকাটা উঠায় উনাকে দিচ্ছে। আজকে ওই টাকাটা ওরা দিতে চেয়েছিল সোমবারের দিন। গত সোমবার এই ফ্যামিলিতে গিয়ে সে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ছিল, লেখালেখি হয়েছিল যে টাকাটা এনাদেরকে ফেরত দিন। কত টাকা? 1.5 লক্ষ টাকা। হয়তো এর পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে, সে আমরা জানি না, কিন্তু এরা নিজে স্বীকার করছে পুলিশের সামনে 1.5 লক্ষ টাকা দিচ্ছে। এবার 1.5 লক্ষ টাকা এরা ফেরত দেওয়ার জন্য ফ্যামিলিটাকে ডাকছিল। সেদিন সোমবারের দিন ইনারা সে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল, 2 ফ্যামিলি ছিল। লেখালেখি হওয়ার পরে যখন লেখাতে দেখা গেছে যে শুধু টাকার উল্লেখ আছে, কেসের কোনো উল্লেখ নাই, তখন এই বাড়ির যে বড় ছেলে আছে ও অস্বীকার করে ফেলছে যে এই সময় আমি টাকাটা দিতে পারবো না। সেখানে ক্লিয়ার ওনার দাবি আর কি এই বাড়ির ছেলে যে যদি টাকা নেয় এদের লিখে দিতে হবে যে আমরা এই কেসের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত না, একদম ডিক্লিয়ারভাবে কেসটা দিতে হবে। এতটুকু পুলিশও ঠিকঠাকভাবে তদন্ত করছে না, এত কিছু স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর পুলিশ ওনাদেরকে উঠাচ্ছে না। এই নিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ।